श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। शाक्त भावना आम संस्कृतिर आधार। शक्ति व्यतीत विश्वर स्थिति परिकल्पना करा जाय पारे नाही। स्वयं जगत कारण परमब्रह्म अणाकार आकार धारण करिया पई शक्तिंकर साहाय्य कामना करंती। देवी तत्व अपरिसीम। श्रोताबंधु एभली विश्वास एवं दिव्य चेतनार अधिकारिणी होउछंती आम समयर विशिष्ट आलोचिका प्रोफेसर संघमित्रा मिश्र। कविता, नाटक, समालोचना, प्रबंध आदि विभिन्न विभाग रे तांकर दक्षता से सिद्ध करि सारिछंती। तांकर विचारशील अनुशीलन समस्त विषय को नहीं ताहा आमे पढ़ीछु एवं तांकु एहा ही एक समर्थ आलोचिकार मान्यता प्रदान करिछि, परिचिति प्रदान करिछि। आज तांकर एक आलोचना पुस्तक महादेवी महामाया जेउथिरे दुर्गा को नहीं शक्ति को नहीं तांकर सुंदर सुंदर आलोचना रहिछि। आजिर शीर्षक जहाँ आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करिबी ता हेउछि तांको आलोचनार शीर्षक हेउछि परंपरा और शक्ति उपासना। दुर्गा दुर्गति नाशिनी से शक्ति स्वरूपिणी। शक्ति ही सृष्टिर मूल हेतु। एही शक्तिर उपासक मानंकु शाक्त कुहा जाय। शाक्त मानक मतरे शक्ति ही विश्वर जननी। चित शक्ति बा चैतन्य ही सत्य जहाँ माया सहित मिलित हुई समग्र सृष्टि प्रक्रियार हेतु होई थांती। सेमानंक मतरे शक्ति और शक्तिमान एक और अभिन्न। अग्नि जेपरी निजर दाहिका शक्ति को छाड़ी रही पारे नाही, शक्तिमान परम पुरुषंकु सेहिपरि शक्ति भिन्न कल्पना करा जाई पारे नाही। तेणु जगद्गुरु शंकराचार्य आनंद लहरी स्तोत्र माଳାରେ उदार कंठरे गाई उठिछंती। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम नचि देवम देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। अर्थात शक्ति युक्त हेले ही शिव मंगलमय, नतुबा से ई कारक बाद देले शिव चलत शक्तिहीन शबरे परिणत हुअंती। प्राग वैदिक जुगरु भारत रे एही शक्ति उपासना प्रचलन थिला। रामायण रे स्वयं रामचंद्र सेतुबंध बांधिबार अव्यवहित पूर्वरु अष्टोत्तर शत नीलपद्म देई देवी आराधना करिथिबा जणा जाय। चतुर्मास्य पर शरत काल रे साधारणतः युद्ध यात्रा आयोजित हेउथिला। मात्र पूर्वरु देवी पूजा चैत्र मासरे पालित हेउथिला। शरत काल रे रामचंद्र देवी को संतुष्ट करी वर प्राप्त होइथिले। एहा परे शरतकालीन देवी पूजा आरंभ होइछि और एहाकु देवींकर अकाल बोधन बोली कुहा जाय। पुनश्च शरत काल रे शस्य क्षेत्र रे दैवी शक्तिर प्रभाव रे खाद्य संचित हुए बोली सप्तशती चंडी रे उल्लेख अछि। हिंदू पुराण रे वर्णित तीन मुख्य देवता हेले ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। ब्रह्मांक शक्ति रूपे ब्रह्माणी, विष्णुंकर लक्ष्मी और महेश्वरंकर माहेश्वरी शक्ति मध्य अनुरूप प्रभावशालिनी। ब्रह्माणी कहिले साधारणतः सरस्वती को बुझाई थाए। सरस्वतींकर अन्य नाम शारदा, जे कि सार अर्थात विद्या दान करिथांती। एही शारदा विद्या और कलार अधिष्ठात्री और ओडिशार प्रमुख शाक्तपीठ झंकड़ रे एही शारदा देवी महासरस्वती भावरे परिकल्पिता। एही बागदेवींको करुणारु ही सारला दास महाकवि हेबा पई सक्षम होई पारिथिले। लक्ष्मी समग्र संसारर पालयित्री। से धन एवं ऐश्वर्यर देवी भावरे परिकल्पिता। तेणु गृहस्थ सुख सौभाग्यर कामना करी लक्ष्मी पूजा करिथाए। माहेश्वरी परम शक्तिमयी देवी दुर्गा भावरे परिकल्पिता। से शक्तिर मूल उत्स। समस्त देवतांकर तेजर एकीभूत रूप ही देवी। ଯେଉଁଠାରେ ପଶୁବଳ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ସେଠାରେ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଅସୁର ନିଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାରୀର ଧ୍ୱଂସକାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଚଣ୍ଡୀ ପୁଣି ଦକ୍ଷ ରାଜ କନ୍ୟା ଶିବଙ୍କୁ ପତି ପଦରେ ବରଣ କରି ସେ ସତୀ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତା। ତୁଳସୀ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କ ବିରହରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେବୀ ସତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ पत्नी विच्छेद रे साधारण मनुष्य भली क्रंदन करुवा व्यक्ति किपरि अवतार पुरुष भाव में परिकल्पित और स्वयं शिवों द्वारा वंदित।
ଶିବ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ମୋଚନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ସତୀ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ବନଲତା ଗହଳରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଣାମ କରି କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଲଜ୍ଜିତା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟା ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଶରୀର ବିସର୍ଜନ କରି ଦେବୀ ପୁଣି ଥରେ ଶିବଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆପଣାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସତୀ ପରଜନ୍ମରେ ହିମାଳୟଙ୍କର କନ୍ୟା ହୈମବତୀ ବା ପାର୍ବତୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ମହାଯୋଗୀଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଲା। ହରଗୌରୀଙ୍କର ମିଳନ ଫଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଯିଏକି ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଦେବୀଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ଗଣନାଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ସେ ବିନାୟକ ଓ ବିଘ୍ନନାଶନ। ମହାମାୟା ଭାବରେ ଏହି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କାଳୀ। ଯାହା ନାମରେ କାଳ ଭୟ କରେ, ଯାହାର ସ୍ମରଣରେ ହୃଦୟରୁ କଳୁଷ ଅପସରି ଯାଏ, ତାର ନାମ କାଳୀ ହେବା ସଙ୍ଗତ। ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ପରମକୁ ପାଇବାର ଆକୃତି ମଧ୍ୟରେ ମାୟା ହିଁ ତାର ଚକ୍ଷୁରେ ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ମାୟାଶକ୍ତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ହିଁ ଦେବୀ ମହିମାର ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଦେବୀ ମହିମା ପ୍ରଖ୍ୟାପନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣକୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ ଭାବରେ ଦେବୀ ପୁରୁଷ ଜାତି ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ। ସେ ମାନିନୀ ରୂପରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥା, ମାତ୍ର ସେ ଭୀଷଣା। ତାର ତେଜ ନିକଟରେ ପୁରୁଷ ହୀନପ୍ରଭ। ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ପ୍ରଖ୍ୟାପନ ହିଁ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନାରାୟଣୀ ଓ କାଳ ବିମୋଚନର କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନାରାୟଣୀଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ଆରେ କାଳ ବିମୋଚନ ଆମ୍ଭେ ମାତା ରୂପ ହଉ, ରାତ୍ର କାଳେ ଆମ୍ଭେ ଭାରିଜା ରୂପେ ରତି ଦେଉ, ଅନ୍ତକାଳେ ହଉରେ କାଳିକା ମୂରତି, ଶେଷ କାଳେ ଦହିଜ କରୁ ଅନଳ ବହତି, ଆରେ ଆମ୍ଭେ ଜାତ ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସାନୀ, ଜାତ ଅନ୍ତ କରାଉ ଅନାଦିର ଜାନି। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଏହା ଲିଖିତ। ଶାରଳାଙ୍କ ସମୟ 1500 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ ସମୟ। ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରି ମୁସଲମାନମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। କେତେକ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଅନୁରୂପ ବାତାବରଣ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର କଥାକ୍ରମରେ ଦେଖାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଦେବତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମହିଷାସୁରକୁ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ। ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସେ ପ୍ରତୀକକୁ ନାରୀ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ମୁସଲମାନ ଅମଳରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତା ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ସମାଜର ଆତ୍ମିକ ବଳ ଓ ଚାରିତ୍ରିକ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମୂଳରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ମହାସାଧକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବୀ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଦେବୀ ଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀ ପ୍ରତିମାକୁ ଚିନ୍ମୟୀ ମା ରୂପରେ ଆରାଧନା କରି ସେ ସାଂସାରିକ ଲୋଭ ମାୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 12 ନାରୀ ଶରୀରରେ ସେହି ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ରୁଚିର ପ୍ରକାଶ ଦେଖି କଲିକତାର କୁଖ୍ୟାତ ବେଶ୍ୟା ଗଳିରେ ମଧ୍ୟ ମା ଡାକି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାରେ ଦେବୀ ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ଆନ୍ତରିକତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। କେବଳ ମା ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜର କନ୍ୟା ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରି ବଙ୍ଗୀୟା ରମଣୀମାନେ ପ୍ରତିମା ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ରୋଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା କନ୍ୟା ପତିଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମାମାନେ ରୋଦନ କରିବା ପରି ଏ ରୋଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଯେ ଆମର ଘରକରଣାରେ କି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ରହିଲା। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଝିଅଟି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ 3 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଦଶମୀ ଦିନ ଜ୍ୱାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦୁଆରେ ଧାରଣା ଦେଲେ।
देवी पूजारे विजया दशमी दिन देवी पूजा विधि सहित शिवଙ୍କ तुष्टि पाई गंजेई वा भांग इत्यादि पूजा कराजिबार विधि रही। अन्य जड़े बंगीय कवि राम प्रसाद देवी ओ ब्रह्म को एक ओ अभिन्न बोली कल्पना करी गाइचंती। मान आमी भाले बुझेछि काली ब्रह्म जेने मर्म धर्मा धर्म सबू छेड़ेछि। आउ एक देवी भक्त कमलाकांत भवतारिणी माँ दुर्गा को संसार सृष्टि स्थिति और विलयर कारण बोली कल्पना करी भक्ति नैवेद्य अर्पण करिसेंती। ओडिशार शक्ति उपासनार परंपरा बंगला ठारू प्राचीन हेले मध्य ओडिशारे देवी शक्ति प्रख्यापन धर्मी ग्रंथर संख्या नगण्य। एहार कारण भावरे आमे वैष्णव धर्मर क्रमवर्धमान लोकप्रियता बोली अनुमान करिपरिबा। मात्र समग्र पुराण साहित्यर अंतस्रोत भावरे देवी उपासनार प्रवहमानता लक्ष्य कराଯାଏ। आम पुराण साहित्य जोंठी देवींकर वैशिष्ट्य वर्णना पाई पुराणकार माने अवकाश देखुचंती सेठारे देवी स्तुति करिबा पई पछाई नांती बरम सतमुख होई उठिचंती। काव्य जुगरे एही धारणा बलवत्तर थिबार जणाଯାଏ। एही प्राचीन धार्मिक परंपरा रे देवी दुर्गा पंचदेवतांक मध्यरे अन्यतमा। गणेश भास्कर विष्णु शिव और दुर्गा पंचदेवता भावरे परिगणिता। तथापि शक्तिर उच्च भावरे शक्तिमयी प्रत्येक गृहस्थर प्रातस्मरणीय। तेणु प्रातस्मरण स्तोत्र रे आज मध्य गृहस्थ प्रार्थना करे प्रभाते जह स्मरेत नित्यं दुर्गा दुर्गाक्षरद्वयम् आपदास्तस्य नश्यन्ति तम सूर्योदयेस्तथा। सूर्य उदय तमसा अंतरित हेबा परी दुर्गा नाम स्मरण रे आपद दूर होता है। आम समाज रे सर्वमंगला को स्मरण करी समस्त शुभ कार्यर अनुकूल करा जायଥାଏ। शरतकालीन दुर्गा पूजा से शक्तिंकर आराधना मात्र नुहे देवींकर ऐश्वर्यर स्मरण करी तांको पाद तले आत्म समर्पणर पूजा। ओडिसा रे मृण्मयी मूर्ति पूजार परंपरा बहु प्राचीन नुहे। ओडिसा रे देवी पूजारे घट मध्य देवी आवाहन करा जाए। प्रत्येक गृहस्थ निज निजर कौलिक वृत्तिर संकेत अर्थात ब्राह्मण लेखनी और तालपत्र, क्षत्रिय खड्ग, कृषक लंगल, तंती तंत एपरिकी नापित निजर मुठी पूजा करिथाए। देवी पूजा माध्यम निज निज कुलर कार्यकुशलता पाई देवी कृपा कामना करा जाए। बंगीय संस्कृतिर प्रभाव रे ओडिसा रे मृण्मयी मूर्ति पूजा क्रमशः लोकप्रिय हेबारे लागिछि। एही मूर्ति रे दुर्गांक सहित महिषासुर और सिंहर मूर्ति मध्य पूजा करा जाए। अर्थात कल्याणमयी जननींक मुख को चाहि तांक शूଳରେ बिद्ध होई प्राण हराइथिबारु महिषासुर मध्य पूजार योग्य। महिषर मस्तक और मनुष्यर शरीर सम्मिश्रण रे महिषासुरर सृष्टि। केउठी महिषर देह और मनुष्यर मुख मध्य परिकल्पित। जहार शरीर और मस्तिष्कर क्रियाकलाप सुसमन्वित नुहे से ही केवल जननी को रमणी दृष्टि देखिपारे। एक कथा सबु जुगरे सबु धर्म पाई और सबु सभ्यता निमंते सत्य। तेणु महिषा एक निर्दिष्ट असुर नुहे, मनुष्यर आसुरी प्रवृत्तिर भयानक प्रतीक। मातृकृपा थिबा पर्यंत से अजय। जननीर क्रोध ही संतान विनाशर हेतु यह देवी चरित वर्णनार मूल उद्देश्य। महिषासुरर निधन परे देवतागण देवी भगवतींकर तुष्टि विधान पाई स्तुति करिसंती। जस्याः प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्महरश्च नहि वक्तृमलं बलञ्च। सा चंडिका खिल जगत परिपालनाय नाशाय चासुर भयं स्वमति करोति। जा श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतविद्या हृदयेषु बुद्धि श्रद्धामतां कुलजनं प्रभा वश्य लज्जा नात्वं नतांश्च परिपालय देवी विश्वं। सप्तशती चंडी रे यह लिखित। अर्थात जो देवींकर प्रभाव अतुलनीय, जे ब्रह्मा हर इत्यादि देवगणंकर वंदिता, जे सकल विश्वर पालन कर्त्री, से ही असुर बलर विनाशकारिणी। जो देवी सुकृत जन गृहरे लक्ष्मी रूपरे, कृतविद मानक गृहरे वृद्धि रूपरे, कुलीन व्यक्ति मनरे लज्जा रूपरे अवस्थान करती, से ही देवी समस्तंकर मनोवांछा पूर्ण करंतु। ओडिशार कोण अनुकोण एही देवी शक्ति हिंगुला, मंगला, भगवती, बासुली, बुढ़ी ठाकुराणी, खंडाखाई प्रभृति नाम पूजिता। एमानक सहित ओडिशार जनसाधारणंकर नाड़ी नक्षत्रर संपर्क विद्यमान। एमाने ग्राम देवती रूपरे ग्रामर सुख दुख आनंद विषाद रे समभागिनी एवं समग्र ग्रामर रक्षाकर्त्री।
मनुष्यर यही आत्मसमर्पणर भावना मध्य समग्र इतिहास प्रत्नतत्व सामाजिक परंपरा इत्यादि हीनप्रभ मन हुए। जुग जुग धरी मनुष्य निजर विचार बुद्धि ठार उन्नततर एक अदृश्य शक्ति को पूजा करी आछि, तार शरणापन्न होई आछि। विज्ञान रे सेही शक्ति ही पावर, जहाँ पारमाणविक शक्ति होई पारे, दैहिक शक्ति होई पारे, बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्ति मध्य होई पारे। तेणु शक्ति को एक निर्दिष्ट स्वरूप मध्य कल्पना करने मध्य ही दुर्गा पूजार महत्व निहित। तेणु शंकराचार्य कंठ सहित कंठ मिलाई आज संसार तापदग्ध मनुष्य गाई उठे, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्याम न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वाम त्वमेका भवानी। श्रोताबंधु, आज आम शुणुथिले महादेवी महामाया आलोचना संकलनस्थ एक चमत्कार आध्यात्मिक आलोचनाटीए, जार रचयित्री थिले प्रोफेसर संघमित्रा मिश्र। तेबे आजिर एही आलोचनाटी जार शीर्षक थिला परंपरा और शक्ति उपासना, यह आपण मानकु केमती लागिला, आपण मानक मतामत अपेक्षा रे रहुची। धन्यवाद।